السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في la chaîne All in One. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer cette infographie qui a vraiment un aspect exceptionnel, qui est sous forme des plats tournants avec un trou à l'intérieur, en contrôlant les paramètres de rotation et aussi les paramètres de format 3D, etc. Donc كيفاش نقدروا نصايبوها بطريقه سهله. ما عليكم الا تبعوا هاد لا فيديو. Alors pour commencer, غادي نكريو هاد لا فورم هادي اللي هي circulaire avec un trou à l'intérieur بهاد لا طاي تقريبا. وغادي نحيدو لها لو كونتور داكوغ بهاد الشكل. et puis on duplique هاد لا فورم هادي ومن بعد غادي نقصو من لا طاي ديالها. ملي غادي نبغيو نقصو لا طاي غنكليكيو على لو بوطون شيفت باش تنقص pour réduire la taille d'une manière égale. Donc نبدلو le remplissage de la forme باش يبان لينا الاختلاف ما بين لي cercles اللي تراسينا. نحرصو انها تكون alignée en centre. D'accord, on fera la même chose. On trace une autre forme avec une autre couleur et puis on réduit la taille كيف ما قلنا en cliquant sur le bouton shift. D'accord. Alors là c'est bon. تقدروا تختاروا bien sûr les couleurs اللي بغيتو. Et là on va tracer la dernière forme comme ça et on choisit la couleur. Ça me prend du temps pour choisir la couleur, mais bon. Ah, finalement. On réduit la taille de la même manière. Alors dans cette étape, on va sélectionner toutes les formes qu'on a tracées. وغادي نمشيو لهذيك petite flèche ونمشيو la section de la forme de la forme et puis on fait changer les paramètres de rotation 3D. Alors rotation Y غادي نديرو فيها la valeur 306,5 et puis selon la rotation selon l'axe Y ou bien X on va mettre 301 et pour la rotation selon l'axe
Z on met 58. alors كيوليو عندنا هاد لي cercles بهذا الشكل. donc la première chose on va mettre la profondeur de chaque cercle. donc pour le premier, moi j'ai mis 9 points, d'accord. et pour le deuxième غادي نقصو un point غتولي 8 points. هكا غنبقاو غاديين كل بلا كنقصو منو ان سول بوين في لا بروفوندور ديالو، حيتاش la taille la profondeur elle est en fonction de la taille du cercle dessiné. alors ما قبل الأخير 6 points في la profondeur et le dernier 5 points. Alors, dans cette étape, je vais dupliquer cette diapositive. D'accord. من بعد نمشيو لو فولي ديال format de la forme ونقادو لي روتاسيون. دونك اول حاجه بالنسبه لو بروميير بلا كنا غادي نخليو فيه لي ميم بارامتر دو روتاسيون. اللي فوق منه غادي نبدلو ليه هاد لا روتاسيون سولون لاكس زد بوحدها. بالنسبه للاكس و لي روتاسيون سولون لي اكس اكس اي واي ريسترون انشانجابل. دونك بالنسبه للروتاسيون سولون لاكس زد غادي ندير فيها 52. اللي فوق منه غادي نديرو 42. اللي فوق منه غادي تكون فيها 32. celui-ci 22 et le dernier 12. d'accord. دابا غادي نحاولوا نفرقوا هاد لي سيركل هادو بحيث انهم يجونا بحال تحركوا وتفرقوا مشاو للفوق. دونك هاد الطريقه هادي. alors هاد لا ديابوزيتيف هادي غنمشيو لو فولي دو ترانزيسيون وغادي نختاروا هاد لا ترانزيسيون هادي مورفوز. دونك كيوليو بهاد الشكل هذا. الوغ في هاد ليطاب هادي غادي نديرو ان بتي تيست. دونك شفتوهم كيفاش كيجيو. نجيو دابا لا بريزونطاسيون ديالهم. بور غاني دو طون انا ديجا قديت هاد لا ديابوزيتيف هادي. اوكي غادي نكوبيها هنايا. d'accord. Vous pouvez bien sûr mettre ici des titres. Il a comme un plan. Vous pouvez mettre des étapes d'un processus, bien une procédure. Donc vraiment ça facilite les choses. Et vraiment que la présentation que tu connais bien distinguée sur les autres présentations بهاد les infographies هادو. دونك بهاد الطريقه غادي par un simple clic et voilà. alors كنتمنى تكون هاد لا فيديو هادي عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها بالخصوص. شكرا على المتابعه ديالكم والى اللقاء.